Imani kisi akajura Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam samo bela gini na nafatu samo bela gini na kambawa bela gini alhamdulillah mo kisi la mo kuna diala mo wa min kullan Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasali naam ambi ala bakara ka walmando Allah subhanahu wa ta'ala ya sonten kela annana kulula naam annana sajjala naam ala barkada chugoya bela ginla naam wadi bela ginla naam sanga bela ginla naam alhamdulillah tinoko naam ni sajjado naam din to dala milla ko Abdul Razak naam ni sajjado naam Abdul Razak koro ina ko hadiya masaka jon naam amma ni ala subhanahu wa ta'ala togo min dala din la nam ala ka ken ni ma yedin yarama amin amin yedin ma amin yedin yarama hina ka din ke sama ya nya ge yoro yesi amin ka din sankorota amin la sankorota dante sankorota min la amin ame dina mi la ma ni ala subhanahu wa ta'ala fa ala ka din korota si din kana dina no mana kasma amin ka dina no korota ka timam bela amin otimno ko nam alhamdulillah rabbil alamin den toda ko ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi kala nam na fo na den bangana ti a folo ni selu korota nam akin ya fanfe nam ani anyuma ya fanfe o ti minoko nam ebe ka do damna nam alhamdulillah hatta ila nihaya o ti minoko sasa den hake membe nam se bela gene kana ki janto la kosobe hakelo ka boni fen bela gini abidi hakelo ka glini fen bela gini an ko dum samba ka kutuba damna no yi den nala yi son den kala wala den muso kana ka jona ye chogodi e kana ka mna chogodi ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam bela gini baraki alhamdulillah ko ma kuna diala nam mogo min ye sara nyuma mena min ye salama ya sara yi wa atasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu mogo min ya bolo bamba salama ya dina ne kan atigla mogo kisila fi dunya wal akhirah bon den fana te se ka ala subhanahu wa ta'ala ka dina mena sabela na ima de yere balo salama ya yere saraka bese inyaba la bi nam an debo ya bela gini tiana ina fo kamle deun ko no ama koba wala mama vikeba wala mama sa dan laba na koroya nana se amena ala subhanahu wa ta'ala batanyana mais ni bela gini damna abe soro fan balula se ni yedin la mukanya billahi ta'ala afle ni yeke nam watu man tuka do na fa wula ka seli abi wole siya kele ni ma wula sabana na ye wole yani be bo akalama abi na ni gisma e kana boika bon bi na masala te sika lafia abeti mais antuyon obe minu be doro mi la sunu tere abeti antuyon obe minu be genya la su an tere antuyon fana be minu be sian ni bengan la su an tere mais ni bela geni be depa la molu la nala sona mina kuma lamo kabi Allah subhanahu wa ta'ala e min no ganye insha Allah ta'ala ambe ala tanu nam ka ala barkada ka den balo salamaya dina ne saraka alhamdulillah barima salamo den to ko Abdul Razak nam abela gini be faranyo ka do ke denye ame kulwa la siya sawa kala ka nyasi denuma ana somogo anara nima me soro dunu kono anara hina me soro dinu kono amba nyina ala subhanahu wa ta'ala fe ala ka baka dolo ka kota ala ka kenan ka do faraka ka baka do ka barola kanu anara soro fara fakema ni bonsoma ala ka do fara kanu abela gini be jaka suratul ikhlas kala siya sawa ka nyasi denuma ana wulufa na wuluba ka tla ka tumini kutuba inshallah ta'ala na raka je na rasuna bismillah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين يا رب آمين 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 الحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين نعم أنبي الله سبحانه وتعالى تانو كعلى بركة شوية بلا جنلا وات بلا جنلا otimino ko amba nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe akan kisi shitana danga ton toroma shitana mi kala farala kiru fe ka bo Allah subhanahu wa ta'ala kan hina bela jinla ta sawa ke muye yara buya harma de imba yara buya adoko wallahi alatini faga fe nami majigi mais na joya yara majigi ala fatini faga nami sankorota ki yara dia bela ni ya lage anka shirfuke tuma anakula fem bela gini danaka والله ما بي الله سبحانه وتعالى يا الله يا تيا بياي الله أمبي تانغني على فه أكان كيس دعنا تون تورما دعنا تون يا ربنا على كوشيتنا مولاي ربنا نكا جوي مي آدم عليه السلام أكو على أدو يندعك أبو مولا تاسما آدم دعك أبو بقولولا أكو إني أفضل منه أكو نكوسا لآدم mais yere buya lo ya sinima sono ni ya lage anna tasma ye fanga so nyaonya abe du ko lo sanfe abe di walla abe to ka fo lo fanga o lo sanfe bamba ngina la fe yere buya ala ka bon la pew yere majigi bamba ngina la swama ta la fe ala ka don la amin ya rabbi alhamdulillah nam afolo na la subhanahu wa ta'ala yi son din la nam ibe to nyuma nyini ka da denga ina fo an badmake min da sisan ko Abdourazak nam ni ye togo min ka sam togo min kan ko saban togo bela gene ka saw ke muye Abdourazak gasia masaka John ni ye togo duma do me ka ta togo kuntan do min ka da de la sama yo haramiya me jagoya te anka din togo la Muhammad wala Harun wala Idris la togo nyuma lo sama ya lo ba al na togo dolo membe al bama kan togo do nam aptis bisi ambe min dalan dim son ka andim ka sisan arab kan lo ka shala ka sanate arab ye togo min koro kan yere ka ifa kan la bisi ka de la bashi fuita togo min koro kan nam togo min koro kan bisi ka de la bashi fuita o timino ko na fana ye seki e ka fendo kantie inshallah taala olu nafaka bon ko so akuti mo so fana ba gele ya ako na la so ta le yiso din la ni ma se so ka fe no kantie ibe ana de yere na na buya ka na fulo soro dembe nyanyata ta saga do san kantie awolo don buya la mais ni ya la jan kuti mo salam tuma ma le wolla bon ka soro dina tuntunna dina yere tuntunna kafriya dibilobe nam wala akuti mo so na na baluya ka na fulo soro aye fendo nyini ka kantie ka di alama ka ala bakada ka walima don awolo don na fala nam bo amba nyina ala sona kala fe ala ka ni bela gini se no wa ye se lo be ni bela gini kera amin amin o timno ko na ala sona tala ye den fana no ye nam na kala kede ye wala ma musodeni nam ibe jiya ikasi ne ko ina fo an tawsi kamalo nodu inshallah wala bo abe jiya to mena muso do an kuti mo san fana muso yoro la akuma bise muso do lo tume mandi nam bo ale lo tume muso o si na ko nam bo an kuti mo san ko bise ka muso do na ko bon souvent
n'a taara tigɛ ka juguya muso yɛrɛ tɛ cɛ santi tuguni quoi bɔlɔ karamɔgɔ sala y'a fɔ muso ma a ko n'i b'a fɛ ka muso minnu ta kɛ i bɛ jija ka fitini dɔrɔn tɛ ka mesi ta k'a jira a la a kana tɛmɛ n'i kan quoi parce que n'a tɛmɛna a kan wala a tɛ se ka cɛ bonya tuguni cɛ bɛ ko o ko kɛ la c'est quoi ale yɛrɛ tɛ diya sɔrɔ cɛ la tuguni quoi et puis a tɛ fa cɛ la fana wala bon olu y'a kɛ muso yɛrɛ ta n'a ma kɛ mais sariya ye min ɲini karamɔgɔ sala ka kumakan la an b'a labato la karamɔgɔ sala ye min ɲini an fɛ ko na muso don a kana tɛmɛ i b'a c'est quoi a bɛ tigɛ ka misi dɔ yira muso la ten i n'a fɔ fitini dɔrɔn wala o bɛ wasa kɛ mais n'a cɛ lo jagoya bilen don c'est nɔgɔ lo bɛ cɛ t'a la jagoya lo a ka bɔ inshallah taala o tɛmɛnen kɔ i bɛ den fana hinɛ minɛ k'a hinɛ minɛ mun ye walahi hadamaden caman b'a la u bɛ taa woyo fɛ nin sira kan kiyama dɔn parce que hadamaden dɔw y'o den ta k'a kɛ dolo ye o bɛ den yɛrɛ filɛ i n'a fɔ sanu k'a sɔrɔ ala sɔnna taala y'a fɔ an ma ko hadamaden aw k'a dɔn denbaya minnu b'a bolo walima muso minnu b'a bolo a ko i jugu fin yɛrɛ yɛrɛ bɛ min ɲini na dɛ a ko ninnu don ani ka nafolo n'i ye den mara jugu la a bɛ ko caman don i tɛ sarati tigɛ sɔrɔ bi la fo ala k'i jɔ k'i ɲininka den fana tɛ taa don jahanama kɔnɔ sini fo a ka jɔ k'a fɔ ala n fa fila bɛ taa alijinɛ la mais a tun bɛ sira min ka dugukolo sanfɛ a m'a yira la n'a tun y'a yira la n tun bɛ tugu a kɔ fo den ka jɔ n'o kuma bɛɛ ye bon o tɛmɛnen kɔ n'ala sɔnna taala fana ye den d'i ma fana a kɛra denkɛ ye o a kɛra denmuso ye o i b'i jija k'a don kalan la n'o ko kalan hali na arabu don angilɛkan don faransɛ don c'est que den ka se ka kalan kɛ dɔrɔn n'a den ye kalan kɛ sisan mais i bɛ jija cogoya bɛɛ lajɛlen la den ka se k'i ka diinɛ silamɛya min ye silamɛya citiw ye ka koɲa dɔn i n'a fɔ seli koɲaw ani jaka koɲaw ani jɛnɛba ko koɲaw i n'a fɔ ala bato bɛɛ lajɛlen den kana k'o ɲɛdɔn k'a to école kalan la k'a to kalan o kalan min ka di ye c'est dɔnni bɛɛ lajɛlen ala k'an ka dɔnni ɲini dɔnni ma bɔ dɔnni la wala bon i bɛ jija cogoya bɛɛ lajɛlen la den ka se ka ala sɔnna taala ka diinɛ lɔ k'a to italien kalan la o k'a to mun kalan la o ala ye min jagoya kan den ka bɛ se ala ko hadamaden aw ka jija kan ne dɔn n'a ma dɔ bɛna bato cogo di mais ni ma ala dɔ bɛna bato cogo di bɛlɛ bɛna bato cogo di i tɛ se ka ala bato wala mais n'i ye ala dɔn k'a sɔrɔ k'a bato o lo ka ɲi n'a bɛɛ lajɛlen ye n'i ye ala dɔn k'a sɔrɔ k'a bato n'i ye mobili ta sisan i ma deli ka mobili boli ni donna a kɔnɔ k'a mɛnɛ n y'a kɛ n'i ma kɛ i bɛ t'i yɛrɛ faga dɛ mais n'i y'a kalan k'a dɔn yɔrɔ min ka di i bɛ taa k'a sɔrɔ accident foyi ma kɛ accident foyi ma bɔ a la mais mun na hadamadenw anw bɛ tubabu ka feu rouge respecté mais ala ta bilahi an banni b'a ma an ɲɛna ko ala bɛna an dan k'an to ten wa ala ko hadamaden aw k'a dɔn n tɛna aw dan k'aw to ten ka taa kunfɛ i n'a fɔ baganw fo n ka sariya jɔ aw kan ala ka sariya ye mun lo ye kuma fila lo bɛ kuranna kɔnɔ o n'i ye kuranna kamil bɛɛ lajɛlen lajɛ kuranna complet bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kumakan fila dɔrɔn de b'a kuranna tɔ bɛɛ lajɛlen nkalon mɔgɔw dɔw b'a fɔ ko kuranna bɛ tan a bɛ tan bilahi kuranna ko di ala ko nin kɛ a ko nin to yen a banna kuranna complet bɛɛ lajɛlen nin ye k'a to yen nin kɛ a banna ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a ko muhamɛd a dɔn ni min ni muhamɛd ti foyi kan ma fo danfɛn bɛɛ lajɛlen ka lafiya danfɛn bɛɛ lajɛlen ka lafiya o lo bɛ kuranna kɔnɔ ɲumanya karisa ka muso ye k'a to a bolo karisa denmuso ye k'a to yen karisa ka nafolo ye k'a to yen nin dɔrɔn de bɛ kuranna kɔnɔ o mais i bɛ seli bɛ ɲini k'i ta tiɲɛ k'a sɔrɔ i ɲɛ bɔ ni b'i terikɛ dɔ muso fɛ k'a gɛlɛya ala karamɔgɔ sana ko a ko waati dɔ bɛ nana se a ko misiriw bɛ fa tewu hali don yɔrɔ tɛ yen a ko bilahi wa ma fihi mu'min a ko limaniya jɔn kelen yɛrɛ t'o kɛ la hasiri taara fa misiri kɔnɔ limaniya do b'a kɛ jɛniyakɛla sɔn bɛnkanni hasidi namaratɔ ninnu ɲɔgɔn na mɛsi donna miniship donna ninnu dama taara fa misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen wa ala an kutumo sa ko wa ma fihi mu'min a ko limaniya jɔn kelen yɛrɛ tɛ sahaba dɔw ye ɲininkali kɛ a ko an kutumo salam a ko nin bɛna na kɛ waati jumɛn a ko tuma min haramu domi bɛna na sariya dugukolo sanfɛ tuma min sangaso jɔ mobili dakaba san ni tuma a ko tuma min o bɛna na fanga sɔrɔ dugukolo sanfɛ a ko yɔrɔ tɔgɔ la i b'a ye mɔgɔw bɛ taa misiri kɔnɔ ten ka sɔrɔ foyi ka sababu kɛ mun ye mɔgɔw tɛ o wasiji ɲini tuguni ka baara kɛ tiɲɛ kan ka nafolo ɲini ka ala bato n'a ye bilahi a tɛ yen tuguni
ate bila tiens bɛɛ de b'a ɲini ko ka se ka janfa dɔ k'i ka namara dɔ kɛ pour que ka se ka bɔda sɔrɔ ka wari sɔrɔ wari bɛ sɔrɔ ɲa o ɲa sira o sira hadamadenw labɛnnen don a kama ko ka se c'est comme min m'olu kɔnɔ dɔrɔn nafolo yɛrɛ ka sɔrɔ dɔrɔn o de y'a kɛ ala ko ya ibn adam a ko hadamaden a dɔn naam diinuka Allah a dɔn ko diinɛ min b'i bolo dɛ min ye silamɛya bu diinɛ ye dɛ a ko bilahi i ka diinɛ yɛrɛ yɛrɛ lo b'o ye Allah kan min ma n'i ka diinɛ ye dɛ i diinɛ minɛ bolo banba ka bilahi a kana fosi bolo dɛ Allah wallahi wa amaluka hadamaden a dɔn fana i bɛ baara fɛn o fɛn la dugukolo sanfɛ a dɔn ko olu y'i ka baara yɛrɛ Allahu akbar i kana to o ka tiɲɛ bolo dɛ fi hadisil qudsi Allahu akbar n bɛ kuma n'olu kan naam ala tala tun k'a fɔ wa lahmuka hadamaden a dɔ fana i farisogo a dɔn ko olu y'i ka farisogo yɛrɛ ye i kana to o ka naasi bolo dɛ ala tala ka tun k'a fɔ a ko wa damuka a dɔn jeli min bɛ woyo i farisogo la dɛ a ko olu y'i ka jeli ye fa in fasada diinuka hadamaden a dɔn n'i ka diinɛ tiɲɛnen bolo pewu Allahu akbar fakad fasada amaluka i ka baara tiɲɛna Allahu akbar wa lahmuka i farisogo o tiɲɛna wa damuka wallahi i jeli tiɲɛna Allahu akbar wa in salaha diinuka n'i ka diinɛ ɲanen bolo don naam wallahi wa in salaha diinuka naam wa in salaha diinuka salaha amaluka wa lahmuka wa damuka Allah a ko n'i ka diinɛ ɲanen bolo salaha amaluka i ka baara ɲana wa lahmuka i farisogo o ɲana wa damuka i jeli ɲana mais ni kɔrɔ kɔrɔ b'a la o a wala ala ko n'i ka diinɛ ɲanen bolo i farisogo kisila i jeli kisila i ka baara ɲana mun la n'i ka diinɛ ɲanen bolo sisan kunnadiya lo bɛ kɔnɔna saya dun o tɛmɛnen kɔ kunnadiya fana lo bɛ kɔnɔna min kaburu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ kunnadiya belebele lo bɛ kɔnɔna kiyama don i bɛ taa don ala subahana wataala ka hinɛ la hinɛ min tɛ tigɛ bila bana tɛ alijinɛ kɔnɔ foyi tɛ yen tɔɔrɔ foyi tɛ yen dusukasi tɛ yen bin mankɛnɛ o t'a la bila ka wuli ka kiyamu lɛli ka seli fo sɔgɔma n k'o tɛ yen daga tɛ yen haji tɛ yen foyi tɛ yen nisɔndiya ni nisɔndiya lo bɛ alijinɛ kɔnɔ atakbir mais a dɔgɔ n'i ka diinɛ i y'a diinɛ silamɛya min ye silamɛya diinɛ ye n'o tiɲɛn'i bolo saya dun bila o ko na hadamaden sala a ko waati an b'a ye ko su a dan don a tɛ se ka kuma a tɛ se ka maga yɛrɛ la a ko walayi o ko min b'a kan ye a farisogo bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ n'i ye bagan minɛ bagan i kana kan tigɛ dɛ i kana faga dɛ k'a minɛ k'a don daga kɔnɔ ten k'a turu k'a la yen k'a yira tan ka n'a sa o ko ani saya kɛ ka jan ala tɛ sɔrɔ ɲɔgɔn la Allahu akbar saya dimi a fanga ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye mais mɔgɔ min ye ala bato a tiɲɛ kan a sa waati ale bɛ hinɛ mɛlɛkɛ caman a ko t'a fɔ n ye jɔkɛ ɲɛna parce que n ko a ka min to dugukolo sanfɛ a y'o to yen a ye ne ka fɛrusu bonya bi ne fana bɛna fɛn bɛɛ d'a ma a bɛ tɛmɛ Allahu akbar ala sɔnna bɛ mɛlɛkɛ ci ma a ko bi karisa denkɛ karisa a ko bi i nisɔndiya bi bilahi i nisɔndiya walahi i kana hami foyi la bilahi ko bɛɛ lajɛlen labɛnna k'a bila fo n'a kɛra saya dɔrɔn de bi ni a diinɛ kɛ sisan naam fo n'a kɛra mɔgɔ min y'a diinɛ ɲana dɛ ile min y'i denmuso to yen mɛsi b'o kunla yen i y'i furumuso to yen mɛsi b'a kunla yen k'a sɔrɔ i bɛ taa san misiri kɔnɔ i bɛ taa la haji la san o san o ko jahanamaden maa si t'i kɔn jahanama kɔnɔ fo n'a kɛra saya ye n balimakɛ tiɲɛ bilahi an kun tɛ mɔgɔ sɔn ka kumakan dɔ dɛ walahi o ko diinɛ ye kɔnɔgoya lo ye quoi fo an ka tiɲɛ ka wulibali don ɲɔgɔn tigɛ walahi fo an ka wulibali don ɲɔgɔn tigɛ hadamaden ala sɔnna taala y'a fɔ ko kuranɛ kɔnɔ a ko de a ko muhamɛdi ma a ko tiɲɛ filɛ nin ye tiɲɛ ma nɔgɔ dɛ k'a se ka tiɲɛ fana baara kɛ a ma nɔgɔ a ko mais muhamɛdi ko ka wulibali a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'a ye maa o maa diya wa a k'a minɛ sɛbɛ la qulil haqqu min rabbi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ diya a ka tugu ni ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan kɔ n'a ye diya fana karisa i bala i ni duma kɛ bala min ka di i ye b'o kɛ n ala subhanahu wa ta'ala bɛ nɔ la o n b'i kɔnɔna don min o bɛna fɔ ko ala ka hinɛ karisa la ala ko ka hinɛ karisa la karisa sɔnna ka nin kɛ wa
hina baara lo bɛ kɛ k'a sɔrɔ ala bɛ hinɛ la sisan n bɛna exemple fitinin dɔ d'a ma sisan i n'a fɔ sisan i b'a fɛ ka wuli ka taa Afiriki i ma billet avion foyi ta i ye sac kɛ ɲɔgɔn kan k'a bila mobile kɔnɔ i jigin tɔ aéroport la est-ce que i bɛ se ka don avion kɔnɔ na billet t'i bolo wa non o b'i to yen i bɛ tɛmɛ la i tɛ tɛmɛ o sira tɛ yen tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen wala ala sɔnna ta k'a fɛn rouge a ko nin kɛ nin to yen ni banna o la n'i y'a kɛ ala ko i kana min kɛ n'i y'a kɛ don ala ko i ka min to ni m'o to yen n'i y'o kɛ don a bɛ ko bilayi tɛmɛ sira tɛ bilayi ala ka hinɛ karisa la dɛ karisa saraka bolo ye bi ye dɛ karisa o ye misi tan fa a saraka don nkalon fin foyi ba walayi koro i tɛ foyi yɛrɛ de sɔrɔ bilayi a foyi tɛ s'i ma a nɛɛma kelen hɛrɛ kelen hinɛ kelen yɛrɛ tɛ s'i ma kaburu kɔnɔ fo n'a kɛra i ka kɛwale i ye min kɛ dugukolo sanfɛ a takbir mais bi muso dakaba min bɛ se la bi n'i ye muso lajɛ ten muso cɛmin min bɛ se la waati la a ka dɔgɔ kosɛbɛ a ka dɔgɔ muso cɛmin fana n'i y'a lajɛ minnu bɛ sutura ta a ɲɛ ma i n'a fɔ ala subhanahu wa taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ɲɛ min bilahi a ka dɔgɔ kosɛbɛ n balimaw ayi a k'a lajɛ muso ka hijabu ta est-ce que yala ala ye kira yɛrɛ to yen jango wa n'ala sɔnna an bɛna an mafilɛ kuranɛ kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen b'o mɛn ala sɔnna ta ala bɛ kan to kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما التكبير الله سبحانه وتعالى كانتو أن كنتي محمد ما محمد من كفسان الله سبحانه وتعالى كان في بلا جميع دكتور سافي الله كرم الله محمد من في محمد من الله في الله أكبر ala min ka muhammed min ka bon ala bolo ala sɔnna taala ko i ye dugukolo da ani kabakolo ni muhammed kanu kosɔn muhammed kanu lo kosɔn ala sɔnna taala ye ninnu bɛɛ lajɛlen da balimaw mais a ka nin lajɛ sa ala sɔnna taala ko muhammed a ko ya ayyuhan nabiyyu yan ka jɔn kɛ yan kanubaga kol a fɔ li azwajika i furumuso dɛ a fɔ furumuso ma e ka lɔ dugukolo sanfɛ n'i ye cɛ yɛrɛ lajɛ fosi man di cɛ ye ka muso n'a denbaya bɔ walahi fosi man di cɛ ye a muso n'a denbaya walahi ni lo bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ cɛ yɛrɛ bolo dɔw yɛrɛ bɛ ala yɛrɛ to yen pewu ka ban ala yɛrɛ la pewu walahi ka o muso labato muso bɛ kɛ boli ye dɔw bolo so kɔnɔ walahi wulibali la kɔni muso bɛ kɛ boli ye hadamaden dɔw ni ala tɛ tiɲɛ don dɛ ala ko muso ka yan ta i yɛrɛ y'a ye kuranɛ kɔnɔ i y'a kalan o walima i yɛrɛ ma kuranɛ kalan i y'a mɛn karamɔgɔw da la su o su i yɛrɛ ɲaari muso la i muso fɔn don kɛnɛ ma a kusiriw bɛ kɛnɛ ma a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ ma i yɛrɛ ɲɛ b'a la i y'a to ten i y'i muso bila ala nɔ la i y'i muso bato ka ta ala yɛrɛ t'a la barima a ka yan yɔrɔ kɔlɔsi kosɛbɛ a baraji ala ko muhammed ko ni an sɔrɔ jika fo furumuso ɲɛna wa ta ne y'a tigɛ muso bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ min ye bayata islamiya ta na dɔnniba dɔ bɛ yan n'a mako bɛ bayatul islamiya dalilu la gafe dɔ b'an bolo an b'a bɛɛ lajɛlen baara kɛ a ye bi ala kɛra muhammed sallam ala ko wa nisa'il mu'minin ani mu'minu muso bɛɛ lajɛlen o tile-kelenna bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ min ye kelimatu shahada ta mɔgɔ o mɔgɔ min tugulen ni muhammed nɔfɛ o muso dama damaw bɛɛ lajɛlen wele k'a na muhammed a fɔra a daminɛ muso la an kutu mɔgɔ santala ya muso wele k'a na ala k'o ma ba dɛ a ko i denmuso i bɛ minnu fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan dɛ t'o wele k'a na ala sɔnna taala bolila a t'olu wele k'a na a ko o t'o banni ye dɛ muso minnu dalen muhammed la k'i bato a tiɲɛ kan k'a fɔ ko i bɛ sa yɔrɔ min na o bɛ sa ye a ko t'o bɛɛ lajɛlen wele k'a na o bɛɛ wele k'a na an kutu mɔgɔ sisan wulila k'a t'o wele k'a na ala ko k'a ta bila fo k'a ta bila diɲɛ wuli la a ko n t'a fɛ ka muso si kunsiri ye kɛlɛ ma Allahu akbar a ko di yudnina alayhinna min jalabibihinna Allahu akbar mais n'i y'a lajɛ bi silamɛ muso caman b'a lɔ bi hijabu ni kɔnɔ b'o ta
mais shitana hijabu lo bata ina fa kuti mo fsana ka watla sungu den dolo tume mandine mandina to mona wara mandina yero to koroko yasriba parce que yasriba to koroko comme en kuti mo santa nana yelma kata mandine so lulo ya ki ko wala bo oyi atongo ni yelma watla ka ke mandina to mona wara deni nana timito ayan kuti mo sanyi ay foli di muhammad ma an kuti mo sama lama ay foli si tuni krama lama aya si tuni krama lama krako bi wallahi misra ala subhanahu wa ta'ala kana dukolo yera khalaki ille yera koso allah se musoni ay hiyawuta ina fara muso ba kenyama ay hiyaw aya minati ka ina fo ni ya yeba fo ko mesi nyona ko ka hiyawta ka yera plaque ka yera sirna ye nyadoma krako ni koso de ni yera koso de ala be dukolo haraki ka mununu ka tabe ko gila sansa ile yera kama allah akbar bamba do ko hijaw belo te hijaw yede ala ye mi fo ako hijaw aka bunya faru sogoma ina fo aka bunya iya famu kana to ka yakono hijaw mi fana na fiya mi kila nyawo nya te sika takabui ka artiste ta abui kan e to ne ko fana ka ta save kana bla fo duguma ala ye mi nyina fo lo yi because ala ko na yo ke ndelo nka jondo tobe o kali mana ka do ko sobe no yawo yita faru sogo be kelmati o be jarabe awla mais na ye sutrata kata safe ka jigiduma na yo tado hadma 2 minutes be mishtana be to ka ogisko nyami do ma no yawo ye directement o ba do immédiatement ka do ko nunu te mogo mi ye gena kelo yi so ko ba do ko awte mogo mi be no baraka ko o ba no ya ye directement immédiatement o ba do ko nunu kasa nunu wallahi amem mi kan nunu to kan mi to kan bon obo no yere magia awla no yo kedo akisila o torom mais mogo do be tiala de muso dakaba an ni kele waluyi na police na nya do ma ibe girabe ala billah an karmo de la ka fa ko do saka bo yoro do be a sheikh so madan haidara akoy produit mono yi wallahi ko ni ma fara corona be karmo do bolo me do kono bo nya korota ka don flede ako bo ni na nyo ne se ala so na tala ba to femi na yo ala ti femi na ye bija wallahi bon min kayna bela jini hijabu na ba fe kata sa fe kana bela duguma aka ebi fani yere kana au plaque fani ka bunya o ma doni min ka gili doni min couleur mante akana ke parfum kasa fana kana boala ina fo kasa o kasa min ye kasa duma yo kana boala na yo do ka bo bise muso yere anyina muso yere fa ka to du kono yere mala ko na ba fe ka bo akana bo jahilu bochugola jahilu bochugola yimuye jahilu muso beteme abubara bala ka yere ke takbir so min bo jukoro o man ka me bola kelema o ba folo ko shitana allah wa o be jahannama kono fo na mo do na jahannama ko botala wallahi ite bo wallahi allah don ba fo ko o ko na mo do na jahannama kono ko watu do ni ka jurmu bela jini bana ala bitla ki sama ki bo jahannama kono galon fi ala ya fo korona kono ako mo misani kafriya misani jurmu yi na sala ala subhanahu wa ta'ala be kantu kabakolo malekoma akwa kana kabakolo dairo yede hatta yaljul jamal fi samil khiyat allah ako fona kala nyame anya wala nyame ka bo nyama be tem misi yeraka nyame na ka duni na sira ka do misen wokolo ka tabo ako jahannama dime jahannama kono ka tabo allah ala yeraka kuma ka lo kono kono ako jurumuto na sala anni kana yere kabako okana meleko kana hina meleko okana kabako pot daira yefo fo na tuma na ala ako ka jigna ye be se janama be jukoro a wolungula na argina fana be sanfe ala ye argina sankoro ta ka janama deulaji ala ko ka signa ye janama kono Allahu akbar bon jurumuto ni sala adoko ta yoro te billah fo janama kono ni dona fana o ye bada lo yi ala ko na janama demba fa ka bo janama kono na nyame sala ka do misenu wo ko ka ta bo akoseke ibe do janama kono ka bo me bani ye ni fo ni kono na aya wallahi ka mo do nyina na ni ko mo hadisa be bila ya yi hadisa be abe me hadisa te sika kono na aya lawulu no te se hadisa te mi me sika kono na aya lawuli ni ala subhanahu wa ta'ala ka kuma kan do fla ya
iba ye ala ka kuma kan do kono ala ko an kuti mo salama nam kunna ihbitu minha jami'an ako haramadu ginam abela gene ka jigi do kulo sanfɛ tuma min an fa adama ye ala soso doni shitana sila ka bɔ hakili kan a ye yiriden keru ka dum nam wasa a ye yiriden dum sisan ala sɔnna taala ko i ni shitana ni furumuso a bɛɛ lajɛlen ka jigi dugukolo sanfɛ tiɲɛ ala ko ka taa bila bɛɛ lajɛlen ka jigi tiɲɛ i bɛ nin yan yɔrɔ lamɛn fa innama ya'tiyannakum minni hudan nam a ko ni na kanda bɔla ni ala subhanahu wa taala fɛ ka na se mɔgɔ o mɔgɔ ma faman tabi'a hudaya na mɔgɔ min ye ne kanda sira ta k'o baara k'a ɲɛ ma n ko a ka min to a y'o to yen n ko a ka min to a y'o sɛbɛkɔrɔ kɛ fala khawfun alayhim siranya ta tigilamɔgɔ ye fɛn i kana sira wala hum yahzanun kasi kɔni wa ala y'o wuli ka bɔ i kan wala i kana siran i kana i dusu kasi ala tila ka wallazina kafaru na mɔgɔ min banna ne ka kanda malo n ye min fɔ na mɔgɔ min banna malo wa kazzabu bi ayatina ka tila ka ne ala subhanahu wa ta'ala kumakan galon tigiya nam ka tila ka ne ala subhanahu wa ta'ala kumakan galon tigiya Allahu akbar ulaika ashabun nar ala ko o tigilamɔgɔw dɛ olu ye jahannamaden kirikiriw lo ye hum fiha khalidun no donna jahanama kɔnɔ c'est fini tampo nous abana bote ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan lo kɔnɔ kɔnɔ ti ala kan kisi a ma ala kan kisi a ma amina ya rabbi dɔnnibaw dɔ bɛ nin aya ye ka tila ka o sinsin hadisa nin kan ko mais an b'a dɔn ko karamɔgɔ sɔn ye san joli kɛ a b'a la k'a dinɛ yɛrɛ lanse an b'olu lajɛ o an kunti mɔ san 25 a ye furu siri an ba Khadija ale ye san 15 dan kunti mɔ san ma c'est an kunti mɔ san wolola Amal Fil en ce moment an ba Khadija ale tun bɛ san 15 la an kunti mɔ san wolo waati lo b'o ye bon n'i y'a lajɛ sisan an kunti mɔ san ye san 25 lo kɛ k'a sɔrɔ o ma ci o ma foyi ci o ma foyi f'a ɲɛna i n'a fɔ kidenya yɛrɛ sa c'est que c'est a jugu tun b'a la mɔgɔw tun bɛ Muhamɛdi wele ko Muhamɛdi danaya mɔgɔ tiɲɛ mais ka mɔgɔ wele ka taa ala ma la o ma kɛ san 25 an kuntuma san donna furu la a sɔrɔ muso ale bɛ san 40 la parce que muso tun ye nafolobatigi ye tiɲɛ an kuntuma san muso san 15 lo b'o ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnibaw ka disaw ka kuma la dɔnnibaw fana ka richesse la san 15 lo b'o ni ɲɔgɔn cɛ an kuntuma san nana dafa san 40 sisan ala subhanahu wa ta'ala y'a ci ka na diinɛ lanse san 40 dafani ala subhanahu wa ta'ala y'a ki san 23 a y'o kɛ diinɛ lanse la bon san 23 n'i y'a lajɛ sisan hadisa minnu b'an bolo bi n'i ye remarque 1000 jɔ a bɛ fasuka tɔ bɛ to n balimakɛ kɛra muso tun b'a bolo da an b'o dɔn kɛra fana tun bɛ baara kɛla da an k'o dɔn kɛra fana sinɔgɔ fana a bɛ sinɔgɔ i n'a fɔ adamaden lo mais na mɔgɔ min tɛ sinɔgɔ hali na mɔgɔ min muso t'a bolo a tɛ baara la i bɛ se k'i ta i si bɛ kɛ kuma la san 25 o hadisa caman b'an ma bolo i bɛ se k'o kɛ a tɛ se ka bɔ o bon an b'a dɔn ko jugu b'an nɔfɛ bon jugu b'an nɔfɛ sisan jugu ninnu o mako bɛ fɛn dɔ la o bɛ fɛn dɔ fabriquer k'a bila aw ka gafu kɔnɔ i n'a fɔ n'a mɛnna sisan ko Sahih Bukhari Sahih Muslim gafu don an dalen bɛ min na an bolo fan bɛ min kan o b'a ɲɔni k'a bɛ yen ka don o tɛmɛnen kɔ Imam Malik Ahmad bin Hanbal Imam Shafi'i Abu Hanifa o bɛ dɔwɛrɛ ɲini ten k'a fɔ ko nin kumakan bɔra nin da a bɔra nin da a bɔra nin da nin dɔnniba ni nin dɔnniba o bɛɛ lajɛlen ye nin kumakan confirmer k'a bila a ka gafew kɔnɔ ten aw b'a yɛrɛ faga o la su ani tile ka sɔrɔ nkalon fin ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ karamɔgɔ sɔrɔ ka kumakan bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ walahi i bɛ nisɔndiya nɛnɛ bɛ kari faso la min ye mun ye karama ladi foyi la fo n'a kɛra jugu ɲuman ye a banna tuma min kafiru nana fara ɲɔgɔn kan k'an kunti Muhamɛdi sallallahu wele k'a ɲininka o ko Muhamɛdi an ko an bɛ nin ɲininka o
i b'a la k'a dina lancer i nana sɔrɔ an bɛ boli bato la san jirika i ko ka nin bɛɛ lajɛlen to yen don kelen la ka taa i ka ala bato mais an b'a fɛ k'i ɲininka dɛ i ye ala yɛrɛ ye jɔn ye a fɔ an ɲɛna walima i nana ni dina min ye mun dina don a fɔ an ɲɛna ala ko ala karamɔgɔ sallam ko innama bu'istu li utammima al-makarima al-akhlaq a ko ala man ci foyi si kama jogo minnu binna dɛ ala subhanahu wa ta'ala ye ni Muhamadu ci ka na o jogo baw le kɔrɔta k'o jɔ pour que danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya dugukolo sanfɛ o lo a fɔra ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhamadu ni me ci foyi kama dɛ fo danfɛn bɛɛ lajɛlen ka ni ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala hinɛ bɛ sɔrɔ cogo di n balimaw n bɛna a d'a ma sisan o muso min b'i bolo san dɛ n'i y'a dɔn ko dɔ bɛ bɔla n'a ye bilahi i tɛ se ka sunɔgɔ tuguni i tɛ se ka lafiya tuguni bilahi walahi mais na silamɛw n'olu y'i ka muso ye ka t'i bolo i ma lafiya i lafiyala i ka nafolo min b'i bolo i wasila ka nafolo min ɲini i ye baara kɛ ka nafolo min ɲini na o nafolo tɔgɔ dɔ y'a ye ka t'i bolo i ma lafiya mais n'a bɔsile bolo don wala ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni bɛɛ lajɛlen don ala karamɔgɔ ni ci foyi kama danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya chrétien n'a ɲɔgɔnnaw sɛma ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ mais ni sera k'a lajɛ sisan mɔgɔ minnu b'a fɔ ko anw ye sunna ye anw ye sunna ye bilahi an bɛɛ lajɛlen dugukolo sanfɛ an bɛɛ lajɛlen ye sunna ye an bɛɛ sunna ni sela n'i ma sunna fara k'a la t'o minɛ o a t'a minɛ n'o ko sunna mun yɛrɛ de ye sunna ye sa a walawala an kuntigi Muhamad sallallahu alaihi wasallam y'an ladi min la a ko an ka min kɛ dɛ o de ye sunna ye a yɛrɛ y'a kɛ a ye weleda kɛ a ko an k'a kɛ a bɛ fɔlɔ o ma ko sunna bon an bɛ sigi tuguni kɔfɛ dɔɔnin ka Muhamadu lajɛ a ye min kɛ a waati la an kuntigi Muhamad sallallahu don dɔ a bɛ misiri kɔnɔ ten i n'a fɔ chrétien nana a y'o bisimila k'a misiri kɔnɔ a ko ka don chrétien dɔnna o y'o sigi balo tɛmɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ala nana yɛlɛma kɛ seli waati sera k'o sɔrɔ misiri kɔnɔ chrétien y'a ɲini an kuntigi Muhamadu fɛ o ko Muhamadi an ka seli waati sera sisan an b'a fɛ ka bɔ misiri kɔnɔ ka taa seli kira Muhamadu sɔn ka taa min ka taa seli a ko a ka seli ka misiri kɔnɔ yan o de ye kira ka sunna ye mais bi an silamadama an b'a la ka ɲɔgɔn faga an ko sunna an ko bomosi Firawuna bomosi jɔn b'a fɔ a k'o y'a meleke k'a sigi a sen kan a bɛ min jahanama kɔnɔ fo Abu Jahil don tabati a da jila cɛ min ka don bomosi t'o la n'o ko bomosi ko sisan i bɛ italien dɔ ye walayi a bomosi a bɛ tɛmɛ a ka imamu tan bomosi kan mais n'i ko a ka kalimatu shahada kun na sa a tɛ se n ko bomosi tɛ nkalon bilayi bomosi tan ka diinɛ la karamɔgɔ sala ye yamaruya kɛ a ko bomosi ka to yen mais o to nin pour que bɔɲɔgɔnna ka se k'a dɔn kafiru ni silamɛ que c'est moi kɛlɛ dɔ bɛ yen quoi a tuma kɛlɛ yɛrɛ dɔ bɛ yen bon an ka se ka ɲɔgɔn bɔ k'a dɔn n'i ye karisa ye bomosi kɔsɔn i bɛ se k'a taama directement ka dɔn ko nin bɛ an ka diinɛ la o dara dɔ dɛ k'a fɔ ko bomosi ye silamɛya ye nkalon n'a ka di i ye don o don i ka lamp ta k'a to k'a nettoyer dɔrɔn i jogo ɲa i tɛ kɛ muso ye k'a to a bolo a ka nafolo ye k'a to a bolo a ka nɛɛmafɛnw ye k'a to a bolo a denmuso ye k'a to a bolo o de ye kira Muhamadu ka sunna ye o de ye ala ka farida ye n'o bɔra la a banna a takbir o ko i k'i kurusi tigɛ bilahi nin bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye kurusi tigɛ n bɛna n'o fana ka dalu ye dɔɔnin i n'a fɔ tuma min ale fana nana kafiru i k'a lɔn nafolo tun b'olu kun olu tun bɛ yada kosɛbɛ maa yadaliw don bon olu bɛ to ka fini ninnu kalan fo a bɛ fofo dugu ma ten karamɔgɔ sɔrɔ ko bon n'i ye silamɛw lajɛ sisan silamɛ camanba de bɛ yen hali waati dɔw yɛrɛ bɛ se an kun tɛ mɔgɔ sama yɛrɛ parce que ale tun bɛ fini dɔ siri quoi an kun tun bɛ tafi dɔ siri a yɛrɛ don dɔ bila a ye seli wele ka Muhamadu to a y'a fini kelen min b'a bolo a y'o ko k'a bila tele la bon fini ma ja a k'an bɛ Bilal ka seli wele kan la
ah ko bana de bana an kutuma san fini ya amaja akonu do ala ma wati dama ama wati barake wa amaja jibala selu dun wolila alolo kana ka ke imamu ye aye mun lo kera a furumuso ayolo finita kata selu ni mogo ye Allahu akbar wala bo an kutuma san ya nyini sisan comme desba ni sama yero la jo watla mo kemo ibe ta soro mo minu yere ali ka fini yere soro ka do e barado ali ka domini yere soro ka ke barado anku to mo sa dondo aye ata ta ba ke do ko tume nyon fe tamaro minu be to ka be me dugu mata anku to mo sa ya la wo kela ka do sa ba ke Muhammad fulafu a hakli ma fon ko kara mo sa ya fo ke ma ko adon ika kira mo jubu tede ako netere dama lo ni o ba fola ko fe ma dom ni ako amadon kono Allah ako mala ka ni ke duguma ka dom kongolo ko so wala kramo sana ya nyin sisan ako akana to ka kafru nun ka ta bolo ina fo be fini kala ka do ka be abe general duguma abe fofo duguma akana to ko ke e kuno ke avec différents fitting do anu nyoke avec to ka ta tie ka dandone ça va ke do wula ko nedo akala ko mo se ikisi itala mais na jawe ado avec so afo ikisi itala la anka do yan anka dine abe hina lo nyin toujours ina fo min kana ka fofo duguma de ibarma ke do ka hina ala ka ledem to ka se ka la woro suto ko ta ko doma abana Allahu akbar Allahu akbar ka foko me bini ala ge ambala ka nyon faga wolo ko so mo si anu kusido anka don ni te gbanza yere kafiru minu ba foko olute so Muhammad ko la de kafiru minu ba fo fara ko o ta fe ka sama yere ye akanya fa de oluka politique do ka dina pour que ka sika an fara ka arabu donu bo nyini na minu kuma na jama be minu me ko so be ka gilman dodo ka poso la ka disala bo wa no olu be hadiso labo min don fo ni ko don fo yere ya kenya do ni hadiso minu boyoro yere ma do amado abola yoro mi la amala bola o bo kuma kon sabati ale be mi soro lu to soro ine me dibilete fo do voilà ale ba ka demaya balo chuwo abo soro mi la ni on be kele ko no fe Allahu akbar nke ka foko no ni mi bomo se toyi ni mi kursi tige ni ma kursi o ya haramu ye me na kara mo soro ka sunna kelendama afo abrachi ko ti mo so na tala yoro na tala soro mo be kala salama yo ma ke san na tala so bente yoro ati timide fo aka nyiri ka bendo no nyon ke ka soro ka timi Allahu akbar mais bisuna na ya lage wallahi sil wati be ka mo ke do so avec pas mi so to la ka ta mi so gola ka ta sil ni e beira ni te beira ni e fara no ya fara li billah bon ka dina o kala ti ambe min na ko sunna wallahi galonfi ala ka sunna ala an kuti mo amsa ka sunna ani ala fana dala ka farida o te fo shi ala ma tun ka sika hina nyon la doro ka hina nyon na ka nyon demi ka nyon bo digu kono ka hina nyon la ni ya do ikasa iteke do be wala me ka vazin don amadu mu soro bi ka ke ibi bamba chogo ya bela ka do ken balo ka do ka dama ka sura musuma bua kalama adema yara ma bua kalama o ba fola ko an kunti Muhammadu ka sunna mais na dana bomosi ani ka ki kursi tige ay mbarma ki yara lafiya sa utala mena billah ala kan demi ala kan hamu no amina ala kan la inu sa amina ame nani adisa doye ka kuma nyongiri ina fo وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة متفق عليه فيه أن الوشمة من الكبائر والرجل في ذلك كالمرء ni hadisa minana wa an ibn Umar radiyallahu anhuma ibn Umar Allah subhanahu wa ta'ala ka hina go fla bela gini anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwa do an kuti Muhammad ni man kisibe Muhammad ma la'na alwasila
an ko ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye meshi danga Allahu akbar. mais no ko meshi fi won fa mi metu hadama de se muso dolo nana an ko ti Muhammad salama a ko dem so lo mbolo a furu wasi dun sela ka sura a kunsiru de berebo so wa fe ka fen do tutu ala o ka kunsi ka se ka janga do na furu do Allah Muhammad sallallahu ko la anal wasila Allahu akbar. wal mustawshila Allah. ako mogo min bɛ kɛ sababu ye la anal wasila mogo min bɛ kɛ sababu ye ka I muso ɲɔgɔn na k'o sigi duguma ka mɛsi da kun la walama oro ɲɔgɔn na fɛn wɛrɛ ten a ko a dɔ ko ala subhana kira mɔ sɔnna k'a danga b'i kan Allahu ile bɛ yala k'a mɛsi da mɔgɔw kun la dɛ ala sɔnna taala k'a danga b'i muso tɔgɔ kan ile mɛ hali ni t'a don I ka baara lo ye dama sabu I bɛ yala dɔrɔn k'a don mɔgɔw kun la k'a sɔrɔ ile yɛrɛ t'o don I denbaya t'a don mais I ka baara taala bɛn o lo ma a dɔ ko la anal wasila ala kira mɔ sɔnna k'a danga b'i kan Allahu akbar. o tɛmɛnen kɔ wal mustawsila Allahu akbar. ani ile min sigila duguma I ko n kun filɛ dɛ n labɛnna a kama dɛ a ka mɛsi don n kun la wala ile fana a dɔ ko kira Muhamadu ka danga fana b'i kan Tiens. wal washima ani tatouage ka lo sira kedi kamle de shima ba lo tatouage lo kana ye a dɔ ko tatouage fana mɔgɔ bɛ yala ka tatouage kɛ mɔgɔ la ala kira mɔ sala ko n ka danga b'i kan Allah. wal mustawshima ani mɔgɔ min y'a farisogo di a ko tatouage kɛ n kun dɛ tatouage kɛ n farisogo la dɛ ala sɔnna taala ka mun b'i kan kira mɔ sala ka danga b'i kan n'a kɛra ka danga b'i kan mɛlɛkɛw o ka danga b'i kan n'a mɛlɛkɛw ka danga jigile kan don ala sɔnna taala ka danga b'i kan taga yɔrɔ jumɛn de wulila jahanama kɔnɔ direct Allahu akbar. Amina. ala ka hamu Amina. bon yan yɔrɔ ala ye mɛsi kira mɔ sala ye mɛsi haramuya a donba ka haramuya ani tatouage ka haramuya min b'a don k'o haramuya wa an b'an yɛrɛ majɛ o la Allahu. mais ala taala ka fɔ ma kuranɛ kɔnɔ a ko afatuminuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd a ko hadamaden bɛ mun ladon aw dani bɛ a ye kuranɛ aya dama dama dɔ ta min ka d'aw ni ye ka o labato ala ka kafiriya dɔw ma bon hadamaden mɔgɔ o mɔgɔ min b'a fɛ a diinɛ ka dafa a bolo a k'i banba cogoya bɛɛ lajɛlen la ka ala sɔnna taala ka diinɛ dafa n'a dafara don a dɔ ko I bɛ hɛrɛ sɔrɔ dugukolo nin sanfɛ caman dɔ bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ I bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ. waati min dila n ma a ma bɛrɛ bɔ bon miniti sera ka sɔrɔ an ka baabu yɛrɛ an ma don a kɔnɔ A ma don ba. ne ye hadisaw labɛn ne kɔnɔ aya ma se ka don kɔnɔ la an b'a ɲini ala sɔnna taala n'ala ye don wɛrɛ nɔgɔya an ye Inshallah taala an bɛna seko dama yira ala sɔnna taala Inshallah. a ko konsila aro ni mujiri في المدرسة الأزهرية للثقافة الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. Allahu akbar.